Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, here we will explain a little about argumentative. Let's watch this video. Definition. Argumentative text is a text that is used to persuade someone to do or not do something. Argumentative text refers the person for an opinion, an idea, or an belief. Definisi. Teks argumentatif adalah teks yang digunakan untuk membujuk seseorang agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Teks argumentatif mengungkapkan alasan untuk suatu pendapat, ide, atau keyakinan. Semantic structure of an argumentative text. 1. Thesis. It introduces the issue and the lyrics point of view about the issue of the topic. 2. Argument. They elaborate and provide several reasons to the reader about the words argument in order to support the reader's point of view about issue on the thesis statement. Struktur skema teks argumentatif. 1. Tesis. Menjelaskan masalah dan sudut pandang penulis tentang masalah topik. 2. Argumen. Mereka menguraikan dan memberikan beberapa alasan kepada pembaca tentang argumen penulis untuk mendukung sudut pandang penulis tentang masalah pada pernyataan tesis. Struktur skema teks argumentatif. 3. Conclusion atau reiteration. It presents the summary of all the arguments which have been elaborated before. Simpulan atau pengulangan menyajikan ringkasan semua argumen yang telah diuraikan sebelumnya. Language features. Modal auxiliaries, for example, a cashless world may sound like something out of science fiction, etc. In a cashless society, financial crimes shall disappear. Business must start money temporal connective. For example, first of all, secondly, similarly, etc. Present tenses, for example, cash currency is becoming less and less prevalent. They are other potential negative. Cash has unique place in society. Fitur bahasa. Modal bantu misalnya, dunia tanpa uang tunai mungkin kedengaran seperti sesuatu yang diambil dari cerita fiksi ilmiah. Dalam masyarakat tanpa uang tunai, kejahatan finansial seharusnya hilang. Bisnis harus menyimpan uang konjuksi temporal misalnya pertama-tama, kedua, demikian pula, dan lain-lain. Present tense, misalnya, mata uang tunai semakin jarang digunakan. Ada potensi dampak negatif lainnya. Uang tunai memiliki tempat yang unik dalam masyarakat. Thesis. What do you think of a cashless world? A cashless world may sound like something out of science fiction, but it is on its way. Many modern financial processes and transactions are now taking place without the use of currency. To be more specific, a cashless society is one in which financial transactions are conducted without the usage of cash, including paper and coin currencies. Instead, all transactions are conducted electronically with debit or credit cards or payment service. Tesis. Apa pendapat Anda tentang dunia tanpa uang tunai? Dunia tanpa uang tunai mungkin terdengar seperti sesuatu yang diambil dari fiksi ilmiah. Tetapi, dunia ini sedang dalam proses menuju ke arah itu. Banyak proses dan transaksi keuangan modern kini berlangsung tanpa menggunakan mata uang. Secara lebih spesifik, masyarakat tanpa uang tunai adalah masyarakat yang transaksi keuangannya dilakukan tanpa menggunakan uang tunai, termasuk mata uang kertas dan koin. Sebaliknya, semua transaksi dilakukan secara elektronik dengan kartu debit atau kredit atau layanan pembayaran. Similarly, in a cashless society, financial crime shall disappear.
Cash is commonly used in unlawful activities, such as illegal gambling or drug trafficking. Because there is no record of the transaction and the money is easy to launder. If the source of the money is unknown, money laundering becomes much more difficult. When every payment people get is recorded, it is more difficult to hide income and evade taxes. Argumen. Demikian pula dalam masyarakat tanpa uang tunai, kejahatan finansial seharusnya menghilang. Uang tunai umumnya digunakan dalam kegiatan yang melanggar hukum, seperti perjudian ilegal atau perdagangan narkoba, karena tidak ada catatan transaksi dan uang lebih mudah dicuci. Jika sumber uang tidak diketahui, pencucian uang menjadi jauh lebih sulit ketika setiap pembayaran yang diterima oleh dicatat, lebih sulit untuk menyembunyikan pendapatan dan menghindari pajak. Furthermore, going cashless is thought to be more than just handy. Printing bills and minting coin both cost money. Businesses must store money, obtain more when they run out, deposit cash when they have excess of it, and in some situations, pay firms to transfer cash safely. To defend their bankers from cycle bank robbers, banks have massive security teams. If people are traveling in a country that supports cashless transaction, though, they will not have to worry about how much local currency they will need. Instead, their mobile device takes care of everything. Argumen. Lebih jauh, menggunakan sistem non-tunai dianggap lebih dari sekedar praktis. Mencetak uang kertas dan mencetak koin sama-sama membutuhkan biaya. Bisnis harus menyimpan uang, memperoleh lebih banyak uang saat uang habis, menyetor uang tunai saat uang berlebih, dan dalam beberapa situasi, membayar perusahaan untuk mentransfer uang tunai dengan aman. Untuk melindungi cabang mereka dari perampokan bank secara fisik, bank memperkerjakan tim keamanan besar-besaran. Namun, jika orang berpergian ke negara yang mendukung transaksi non-tunai, mereka tidak perlu khawatir tentang beberapa banyak mata uang lokal yang mereka perlukan. Sebaliknya, perangkat seluler mereka akan mengurus semuanya. Conclusion. Reiteration. Cash currency is becoming less and less prevalent as a result of several technological and sociological shifts toward digital and virtual financial transactions. However, there are other potential negatives to a truly cashless society, and only time will tell whether cash has a unique place in society. Kesimpulan atau pengulangan. Uang tunai semakin jarang digunakan sebagai akibat dari beberapa pergeseran teknologi dan sosiologis ke arah transaksi keuangan digital dan virtual. Namun ada potensi negatif lain bagi masyarakat yang benar-benar tanpa uang tunai, dan hanya waktu yang dapat membuktikan apakah uang tunai memiliki tempat yang unik dalam masyarakat.